Hello po. Breakfast po si Sak. Very good. Yum, yum. Yum, yum. Yay! Yay! Yum, yum. Kain sa lugaw. Kain lugaw si Sak. Kain lugaw yan. Say hi. Hi. Say hi ka muna. Hi. Hi na dali. Hi. Hi mo, hi. Hi po. Kain po ako lugaw. Ito? Sapa? Sapa? Oh, dali, sapa. Very good. Yay! Yay! Clap your hands ulit. Yay! Very good yan. Eat lugaw. Yay! Clap your hands na. Dali. Yay! Yay! Bait naman. Mabait pala yan kapag naka-video eh. Kumakain eh. Yasak, no? Yay! Alain tayo. Alain mama. Alain. Alain. Aray. Oh, eat na ulit. Eat na ulit. Very good naman ang baby ko na yan. Wala na? Yeah. Isa pa? Isa pa? Oh, isa pa? Oh, one more. One more pa? One more? Kain pala siya kapag naka-video eh. Oh, isa pa na ko. Very good naman. Pag naka-video ka makain, ang galing-galing naman. Kain ikaw, no? Oh, water ikaw, water. Water? Drink water na ko. Drink water. Drink water po si Sak.